Okay, habol ta sa trend. So ang trending kay papilion ka either diploma or diskarte. So mao ni siya ang akong personal opinion, guys. So para nako sila duha kinahanglan gud naton. Both nato sila kinahanglan. Ibutan na lang nato na i-pursue gud nimo ang pag-eskwela para makakuha kay diploma. Pero hunahuna pod na ang diskarte gigamit nato taga adlaw-adlaw or sa dako kayo siya part sa atong kinabuhi. Kay ngano, ang ibutan naton sa pag-eskwela pa lang daan nimo, nagamit na kag diskarte. Nagdiskarte na ka para unsaon nimo paglampo sa eskwela para makuha nimong diskarte, 'di ba? Ang pagpanrabaho, ang pag part-time job para masustihan nimo imong mga tuition or something like that. So hunahuna, diskarte is everywhere og importante gyud siya para nako. Okay, that's all. Thank you.